ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 19 तारिखर दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार आजिर दिन को आपण साब्यस्त करिवे कि आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार स्थिति रे उत्पन्न हेबो, केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, आपणक क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानक भिडियो रे कहिबु। आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानक गोटे उपाय विषय मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि पारिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण मानक रिक्वेस्ट, जदि आपण आमर ए चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको सर्वप्रथमे मिलिबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 19 तारिखर दिन। सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबु कि कोन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे आमे आपण मानकु कहिबु कि फ्रेंड्स आज आपणकर मित्रंकर आपणकु भरपूर सहयोग प्राप्त होई जिवो, जहा आपणकु काफी सकारात्मक भावनार सह आगकु बढ़ेबा पई प्रोत्साहन प्रदान करिवो। ता सहित आपणकु आपणकर कार्य क्षेत्र रे केते सारा कार्य पई अधिक अनुकूलता मध्ये अनुभव हेबो। एहा सहित आजिर दिन आर्थिक दृष्टिकोण रु जदि कहिबा आपणक पई बहुत ही भलो दिन रहिबा पई जाउछि, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। ता सहित आपणकर आर्थिक स्थिति रे काफी अधिक अनुकूल परिवर्तन आसीबो। आ आपणकर व्यवसाय रे मध्ये वृद्धि घटिबो, आमदानी रो स्रोत रे मध्ये लाभ प्राप्ति हेबो एवं आपण आर्थिक रूप रे विशेष भाबरे भलो सामंजस्य बनेकी रखि मध्ये पारिबे। ता सहित आपणकर साक्षात विशेष भाबरे आपणकर मामू बा माउसी घर पक्षक द्वारा होई पारे, जहांक सह मिसिकी आपणकु काफी खुशी हेबो एवं आपणकर कौनसी काम रे से माने साहाय्य सहयोग प्रदान करिवे। ता सहित धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर वृद्धि हेबो, आपण से सब ऊपर खर्च मध्ये करि पारे। संघर्ष करिबा परे कार्य रे आपणकु विशेष भाबरे सफलता मध्ये प्राप्त हेबो। जदि आपण कौनसी यात्रा रे जिबा पई चेष्टा करूछंती तो भी प्रयास आपण करि परिबे, सफलता आपणकु प्राप्त हेबो। जदि आपण कार्य क्षेत्र रे निजर परिश्रम जारी रखुछंती तो तार शुभ फल मध्ये आपणकु अवश्य ही प्राप्त होई जिवो। एहा सहित ए समय रे आपण मानिकी हा चलंतु कि ए समय आपणकर पूर्ण रूप रे आपणक पई ही रहिबो। बास आपणको आपणकर इच्छा प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र रे देबार रहिछि, तेबे जाई आपण तार परिणाम स्वरूप भल शुभ परिणाम को आपण प्राप्त करिवे। स्थिति आपणक पई बहुत भलो रहिबो। एहा सहित आपणकर मनोबल मध्ये बढ़ी जिवो, जहा द्वारा आपण काफी उत्साह रे मध्ये रहिबे और निजर ऊर्जा बल रे आपण सबु प्रॉब्लम को फेस मध्ये करि नेबे। ता ऊपर आपणकु विशेष भाबरे सफलता मध्ये प्राप्त हेबो, जहा द्वारा आपणकर खुशी दुई गुणा मध्ये होई जिवो एवं आपणक दिन काफी आनंद रे मध्ये कटि जिवो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि। जदि कहिबा आपणक पई एहा आवश्यक रहिबो कि आपण कौनसी भी निर्णय को नेबा पूर्वरु निजर पूरा समय नियंतु आ भाबी चिंती की समस्यार उत्तर बाहर करंतु। समस्यार उत्तर बाहर करबा पई पर्याप्त संशोधन को आपण जुटै नियंतु। पारिवारिक जीवन रे जदि कहिबा ए दिन रे चिंतार वृद्धि मध्ये होई पारे। जदि आपण समस्त को सांगरे नै कि चलिबे तो समस्या धीरे धीरे आपणकर काबू रे आसीबो। ता सहित जदि कहिबा पैसा लेण देण रे आपणकु विशेष सावधानतार आवश्यकता रहिछि, तथा कौनसी अन्य व्यक्ति को धन देबा आपणक पई नुकसानदायक मध्ये होई पारे। ए दिन मानसिक अशांति तथा चिंतापूर्ण स्थिति मध्ये आपणकर होई पारे। सेथि पई कौनसी प्रकारर ठोस निर्णय नेबा पूर्वरु आपण माने केते थर भाबी चिंती कि निर्णय नेबा पई चेष्टा करंतु। एहा आपणक पई काफी फायदावान भर साब्यस्त हेबो। आसंतु जानिबा क्रोध उपरे किपरि आपण नियंत्रण रखिबे। क्रोध उपरे नियंत्रण बाणी रे संयमता रखिबार आवश्यकता रहिछि, अन्यथा विवाद स्थिति मध्ये पड़ी पारे। पारिवारिक स्थिति आपणकर अनुकूल रहिबो, किंतु ध्यान रखंतु आपणक कथा रे काहाकु जेमिति आघात न पहुंचु। एहा सहित जदि कहिबा परिवार को छाड़ी कि जदि आपण कुआडे दूर जगह को जिबा को चाहुचंती तो भी जाई परिबे। निज जीवन रे प्रत्येक स्थिति पई आपण रेडी हे के रुहंतु, अन्यथा स्थिति आपणक नियंत्रण रु बाहर को जाई पारे। आपणको आपणक परिवार लोकंक सहित धन संबंधित समस्या को सुलझेबा पई मध्ये पड़िबो।
ଆଉ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିମ୍ମତ ହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ଦିନରେ କାଫି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବିବାହିତ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଶୁଭ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଧନ୍ଦାରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଲାଭର ଅନେକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଲେଣ ଦେଣରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବିସ୍ତାରତାର ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କିପରି ନିବେଶ କରିବେ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଭଲ ନିବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନିର ସହିତ ଆପଣ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କେହି ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଫି ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାସନର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜା ଘରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଲଡ୍ଡୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।